हेलो हाय नमस्ते गुजरंतु समस्ते मु आपणक रुद्र नहीं आसला गोटे भिडियो देखिबार था आम लुक ये नीलू आदि है देखी तो आम आउ टे माने 11-12 पाखापाखि आम धोती एरा पिंधिचु आउ झामु चलू काली कौन हम देखिए आज तो उपास 2 दिन पूरा कड़ा उपास मुझे तुमको भिडियो आग भिडियो कहीदी आज टोटाल 1 बार जाई बाटर जहाँ ना पणा फणा जहाँ दिया पिया हम राति बाटर जापर काली टोटाल उपास टोटाल उपास जाकि झामू फामू चली सारा 4टा बेलू से जहाँ देखा आउ छाड़ आउ जहाँ जहाँ मैंने आम सहित हम न हम आम तुमको भिडियो अपडेट देवु दवा कि नहीं भिडियो दिया अपडेट कौन भोक तो व्यवस्था कर काठी व्यवस्था पूरा कठिन परिश्रम कले जानी फोटका फोटका हेनी आ देखा कौन हो क्यूट देखा भोक पास पाखापाखि आम जो आम केत चलिए जाऊँ आम तो पाखापाखि 15-16 जन है मैंने मुझे भिडियोटा करनी आम जब पहड़ पड़ी पूरा पड़ी एमती शुईकी पूरा पड़ी धोती एमती धोती कि गामुछा समस्त आम वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करा तुमको आम झामू केमी चलू से सब देखा आमती खर बुलू गिरी गिरी हो सब देखा ओके टाटा बाय बाय मुझे तुमको आउट अपडेट देवी आउट पर आम खर बस बसिका बोर होलु तो भाविलु आठ खेल हो पाखे ये खेल हो पाखे यहाँ तुम अति प्रिय बेंग एत दिन पर देखुव से भिडियो आई दल स्कोर 11 तो चलो जी खेल हो देखा बस खेल देखा कहीं बोर होगा आउ तो किसी कम ना मोबाइल ताती जाऊँगी हिट जाऊँगी मुझे जा तुमको खेल देखा टे रुहतु देखु खेल होमती सो गाइस आम खेल देखिए पलि आसिलु आउ भल लगे कारण एत टाइम भी खेल चलुँच देखो पचारे खेलुँच तो आम जाऊँ कड़े पोखरी गाधोवा को नई पोखरी एटा भी आम गरम है तो आम जाऊँ ये देख गोरा देखा आम जाऊँ गाधोबे देख खाली पाद धोती पिंधि ओके लेट्स सी पोखरी पाक जाकि भिडियो कर तो गाइस देखि पार्थिबो एठी मु गाधोबे आसिली टाइम हेची पाखापाखि एटा कौन पे जानती माने इना पे जहाँ छुआ छुई सब करथिलु होला एटा पवित्र हेलु माने गाधी एटा कष्ट थाउ तो मु तळकु जाकुची होला आ भी से करे एटी गाधौजी एटे कंपनी एटा डी कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है बाइक मित्र गाइस चारी केते पानी अरे बाबा उठा ले मेरे को नहीं रे इन दोनों को उठा ले तो गाइस गाधो पूरा मजार पा टिंग टिंग गाधो देखि पारथिबे मुझे लाइव कर देला तो गाइस एडू मु तुमको अपडेट देबी एना कोन पछ पुछा हबु एरा धुआ धुई करबु दाउरा फोनी पिंदी के जेबु तो मु टिके लाइव कर दे इंस्टा रे हां गाइस देखला तो लिखवा जाउ नहीं तो हम इति गाधो 3 जण बटरफ्लाई कोड़ा तो पाउनी उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा मुझे अमीर को नहीं रे ये 2 गरीबों 346 minutes later मुझे यहाँ पर बसती है ये पर बसती तो चल देखो जी माने केते टाइम है एपर्यंत आम किसी खाइनु तो खाली पणा मीचु दिया मोबाइल खाली चिपी दे केते टाइम है 10:27 लोक देखिए केमी सो गाइस देखि पारथबो ये 10:27 आ चल मु तुमको देखो जी बाहर कौन हो सो गाइस देख इति पूरा माने जलुच लाइन है पूरा अंगार ये जा ए लोक आसुची गोटे चल चल खाता काली माने काली जो झामू चलू आम तो सेरा अंगार करा मुझे तुमको देखा देती भिडा चल चल माने एक घासटा उड़ूची देखा जाऊनी
ଗାଁ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ପିଉଛନ୍ତି ବୁଝ ଥଣ୍ଡା ପିଉ ପଣା ମୁଁ କିଆ ଯିବି ସେଟାକୁ ମୁଁ ତ ପଡ଼ିଗଲି ଆଉ ପାରିବିନି କାଲି ସେଉ ପଡ଼ିନି କି ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉନି କି ହଁ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ସେଇଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି ଆମ୍ବ ରସ ଆମ୍ବ ଚଟଣି ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ରାତି ପାଖାପାଖି କେତେଟା ହେଇଗଲାଣି 1:09 ତ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଫୋନ୍ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ତ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖେଇବି 1:09 ତ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ଆଉ ମୁଁ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ମୋତେ ବି ନିଦ ଲାଗୁନି ଭୋକ ହେଉଛି ନିଦ ଲାଗିବ କୁଆଡ଼ୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେଇଠି ଆମେ କାଲି ଝାମୁ ଚାଲିବୁ ସେଇଠି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉନି କିଛି ଗାମଛାଟା ଦେହରେ ପକାଇଥିଲି ସକାଳେ ଦେଖିଥିବ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ପିନ୍ଧିଥିଲି ତ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ପାରି ଦେଇଛି ଆଉ ଏ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଇଏ ଆମର ସବୁଠୁ ଜୀବନ ଧନ ହାପିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବେ ସେ ତା'ର ହାଲୋ ହାଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଲା ରୋଡ଼ଟା ତ ଏବେ ରାତି 1:09 ହେଇଗଲାଣି ମୋତେ ଟିକେ ନିଦ ଲାଗେ ତ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଜି 2 ଦିନ ହେଲା ହେଇଗଲା ମାନେ କାଲି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି ଆମ ରୂପ ଦେଖିଥିବ ମାନେ ଟିକେ କନଫିଡେନ୍ସ ଟିକେ ମାନେ କମିଗଲାଣି ତ ଆମେ ସକାଳୁ କିଛି ମାନେ ଖାଇନୁ ଆଜି ମାନେ ପାଣି ଫାଣି ବି ଦେବେନି ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ତମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଏଇଟା ତମେ ବି ଜାଣିଥିବ ହେଲା ଆମେ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ସବୁ ଆସିଲଣି ଭାରି ମାନେ ଆଜି ଦିନକୁ 4 ଥର ଗାଧୋଇବେ କେମିତି ଗାଧୋଇବ ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ପରେ କହିବି ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ଏରା ଅଙ୍ଗାର ହେଲା ଅଙ୍ଗାର କୋଇଲା କାହାର ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ହେଲା 5 ହାତ ହେଲା ଏଇ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା 5 ହାତ ତାପରେ ଏଇଟା 10 ତାପରେ ଏଇଟା ପୁଣି 5 ତାପରେ ଏଇଟା ବୋଧେ 10 ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖିବାର ସବୁ ହେଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ବି ହେଉଛି 17-18 ଜଣ ତ ଖରା ହେଉଛି ମୁଁ ଛାଇକି ପଳାଏ ତମକୁ ବୁଝେଇକି କହିବି ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖୁଥିବ ଏଇଠି ଆମର ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ଝାମୁର ପାର୍ଟନର ଯେତିକି ସବୁ 17-18 ଜଣ ହେଲା ମୋ ଭାଉଜ ଜଣେ ହେଇଛି ଏଇଟା ହାଇ କ'ଣ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆଇ ତ ଅଭି ଭାଇ ବସୁଛନ୍ତି ଆମର ସେଇଠି ଅଭି ଭାଇ ହାଇ ଟିକେ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମକୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଦେଖୁଥିବ ଏମିତି କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବୋଉ ତ ସେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ହେଁ ଭୋଗ ବସାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ବସାଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବସାଉଛୁ तो गाइस ଝାମୁ ଚଲା ଭିଡ଼ିଓ ସେ କରିନି କାରଣ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲା
So guys, ଆମର ଜାମୁ ଦେଲା ପରେ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 6:45 ଆଉ ମାନେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଖାଇକି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କି ମୁଁ ଯିବୁ ସେଇଠି ବସିଛି ଏଇଠି ତ ଯାଉଛୁ। ଟାଟା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବୁ କରିଦେବ ଯାହା ଦେଖିଲ।